सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मशवरा दिया है कि वो पीने और आबपाशी के मकासद के लिए दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर पैदाशुदा तनाज़े का काबिल कबूल तरीके से हल निकाल लिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने समाअत की। AP हुकूमत के वकील ने अपनी अर्जी में इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत दरियाए कृष्णा के पानी के कानूनी हक़ से AP के अवाम को महरूम रख रही है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि उनका ताल्लुक दोनों रियासतों से है और वो कानूनी तौर पर इस मामले की समाअत नहीं करना चाहते। CJI ने वजाहत की कि वो इस मामले के कानूनी मसाइल पर फैसला नहीं दे सकते। अगर दोनों रियासतें मुज़ाकरात के ज़रिए इस तनाज़े की यकसुई करना चाहती हैं तो बेंच इसमें मुसालहतकार का रोल अदा कर सकती है। वकील ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा कि उन्हें इस ताल्लुक से AP हुकूमत से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक सियासी मामला भी है। तेलंगाना हुकूमत के वकील ने बेंच से कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस मामले में मदाखलत कर रही है और अदालत के फैसले के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस पर जस्टिस रमना ने दोनों रियासतों के वकला से ख्वाहिश की कि वो अपने मौक्किलीन को किसी भी तीसरे फरीक के बगैर इस मामले के काबिल कबूल हल के लिए राग़िब करवाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत की जानिब से तजुर्बाती तौर पर शुरू की जाने वाली दलित बंधु स्कीम के खिलाफ दायर करदा अर्जियों की फौरी समाअत से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि दलित बंधु स्कीम के तहत तेलंगाना हुकूमत रियासत भर के दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए हर दलित खानदान के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए रकम मुंतकिल करना चाहती है। वज़ीर आला KCR ने तजुर्बाती तौर पर इस स्कीम का आगाज़ हल्का असम्बली हुजूराबाद से करने का फैसला कर लिया है, जहां का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। इस फैसले के खिलाफ जनवाहिनी, जय स्वराज पार्टी और तेलंगाना रिपब्लिक पार्टी हाई कोर्ट से रुजू हुई हैं। अर्जी गुजारों ने दलील दी है कि हुजूराबाद से इस स्कीम का आगाज़ आइन की खिलाफ वर्जी है। इन अर्जियों में रियासती हुकूमत, रियासती इलेक्शन कमीशन, हुक्मरान जमात TRS, अपोजिशन जमातों यानी कांग्रेस, BJP, वज़ीर आला KCR को पार्टी बनाया है। चीफ जस्टिस हिमा कोहली ने इन अर्जियों की फौरी समाअत से इनकार कर दिया और कहा कि अर्जियों की फहरिस्त की बुनियाद पर इसकी समाअत की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने आज नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के हालिया गांव का दौरा किया है। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर KCR ने तरक्की के लिए इस गांव को एडॉप्ट किया था यानी गोद लिया था। KCR ने इस मौके पर कहा कि दलित बंधु स्कीम को 100% अमल करवाया जाएगा और उन्हें अपोजिशन की तनकीदों को भी मुस्तरद कर दिया। ప్రకటించిన దళిత బంధు ప్రోగ్రాం దీని మీద అనేక మంది అనేక అపోహలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అవమానాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఇది అవుతుందా పోతుందా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చేసిన ముఖాలు కాదు కాబట్టి, ఎన్నడూ చేయలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను ఒక్కటే మాట మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నా, సుమారు 12 లక్షల దళిత కుటుంబాలు ఉంటాయి. అందరికీ కూడా ప్రతి కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల చొప్పున ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. అది కూడా బ్యాంకు టైఅప్ లేకుండా, బ్యాంకు లంపటం లేకుండా, దళిత సోదరుల అభివృద్ధిని కాంక్షించి ఏదో ఒక గొప్ప పని చేస్తే తప్ప వాళ్ళు పైకి రారని ఆలోచించి ఆ పైసల మీద కూడా పెత్తనం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా లబ్ధిదారులు ఏం చేయాలో నిర్ణయించుకునే విధంగా కూడా మంచి పథకాన్ని రూపకల్పన చేసినాం. వచ్చే సంవత్సరం నుంచి చాలా పెద్ద మొత్తం డబ్బులు మంజూరు చేసి ఆ కార్యక్రమం అమలు చేయబడుతుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక 100 కుటుంబాలకు వచ్చే విధంగా బడ్జెట్లో పెట్టిన 1000 కోట్లతో మరొక 200 కోట్లు కలిపి ఆ కార్యక్రమం అమలు చేస్తారు. రాబోయే బడ్జెట్లలో ప్రతి సంవత్సరం దశల వారీగా చేసుకుంటూ నేను చెప్తున్నటువంటి ఈ 12-13 లక్షల కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని మనవి చేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి 100కు 100% 600 అయినా సరే ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తాం. నేనే స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తాను. हैदराबाद के मशहूर इदारे दक्कन आर्काइव ने शहर के अहम सियाहती और तारीखी मुकाम चौमोहल्ला पैलेस में ख़ास हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया। इसमें तालीम याफ्ता नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हेरिटेज वॉक में ज़्यादातर नौजवान शरीक रहे। नौजवान मौर्रिख सिबकत खान और उनकी टीम बड़ी ही खुश उसलूबी से दक्कन की तारीख, तहजीब और सकाफ़त से मुताल्लिक़ अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। इस मौके पर एंटीक हैदराबाद चैप्टर की कन्वीनर अनुराधा रेड्डी ने कई तारीखी हक़ाइक़ से भी वाकिफ कराया। आज हम लोग ठहरे हुए हैं
ترین محل حیدرآباد ہے. یہ ناٹ اونلی آصف جاہی پیریڈ کا ہے، یہ قطب شاہی پیریڈ کے زمانے میں یہاں پہ بہت سی محل رہتی تھیں جو اورنگزیب کے ٹائم میں ڈسٹرائے ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور اسی جگہ پہ کئی کئی جگہوں پہ ایسے محل بنائے ہیں. اس کو تلنگانہ کا فرسٹ یونیسکو ریکگنیشن آیا، یونیسکو میں ایشیا پیسفک. نظام کی فیملی، خاص پرنسس ایسٹرا وائف آف مکرم جا، انہوں انٹرسٹ لے کے یہ آج حالت ہے. ریپیئر ہو گئے ہیں، گاڑیوں کو بھی ریپیئر کیے ہیں. یہ دیکھنے کو ایسے ہو گئے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ وزٹرز آتے ہیں یہاں پہ، اور بھی آنا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ سپورٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ باہر سے انکروچمنٹس بھی ہوتے ہیں کمپاؤنڈ وال کے اوپر. جامع مسجد نورانی حسن نگر حیدرآباد میں غریب مسلم لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا. مائنورٹی ڈیولپمنٹ ویلفیئر سوسائٹی محمود نگر حسن نگر کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر مہمان خصوصی حافظ ڈاکٹر احسن بن محمد الہمومی نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ کورونا سے پریشان مسلم معاشرے کی غریب لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام مثالی کام ہے. حافظ سید شاہ توفیق اللہ حسینی بخاری نے کہا کہ نکاح پیارے نبی کی عظیم سنت ہے. نکاح خاندان کی بنیاد ہے. یہ بنیاد اخلاص اور سنت رسول کے مطابق ہو تو اس رشتے میں کامیابی اور برکت بھی ہوتی ہے. 7 غریب ضرورت مند مسلم جوڑوں کے شادیوں کا اجتماعی طور پر اہتمام کیا گیا تھا. یقیناً نکاح ایک عظیم سنت رسول ہے. رسول کریم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کورونا کے اس پریشان کن وقت میں، مہنگائی کے اس دور میں سوسائٹی کا یہ قدم قابل مبارکباد ہے. اور نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے جو خاندان کی بنیاد ہے. اور اگر اس رشتے میں اخلاص اور توکل اور رسول کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل آوری کے ساتھ سنت پر عمل کیا جائے تو اس رشتے میں محبت، الفت اور برکت اور کامیابی آ جاتی ہے. حیدرآبادی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے اولمپکس میں تاریخ رقم کر ڈالی ہے. اولمپکس میں 2 میڈل حاصل کرنے والی ملک کی پہلی خاتون کھلاڑی وہ بن چکی ہیں. ٹوکیو اولمپکس میں پی وی سندھو کو برونز میڈل ملا ہے. پی وی سندھو کی اس کامیابی پر چہار جانب سے مبارکبادیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور خود پی وی سندھو نے نیوز 18 سے بات چیت میں کہا کہ یہ ان کے لیے سب سے خوبصورت دن ہے. Because a lot of messages, a lot of compliments. So yeah, I kept telling thank you, and still a lot more to go. I haven't actually, replied to everyone, but yeah, I am doing it slowly. So, but yeah, I'm very so happy. Like I don't know what to do. No, that's fantastic. But tell me that evening before the final and that night before the final, how did you balance that yo-yo of emotions? Before the bronze medal fight, after the Well, it was definitely a hard thing to do because the before day I lost in the semi-finals, so I was really very sad. I was upset. There were a lot of emotions whether I should be happy, whether I should be sad, because I'm getting another chance. I have to be happy about it. But when I lost the semi-finals, I was a bit sad because you would have gone to the finals. So it was both ways, but I had to actually keep my emotions with myself and just keep calm and just keep going. And also the next day, the losing semi-finals was in the evening. So the whole day I had to literally be like, okay, when will I play? That pressure, that you won that medal for the country. And it's basically like it was definitely like a different level, I would say, because after losing the semi-finals and playing again, I mean it's a different level, and it is really tough because to come out and be much more stronger the next day is a bit tough. But yeah, I think I just thought that even bronze is a medal where it's a one-time opportunity, and I got a second chance. And yeah, my coach also just told me one thing, that there's a difference between bronze and the 4th medal. So I think that actually struck me, and I was like, yes, I need to do well, and I will do my best, because we have worked so hard, like for so many years for this, and we've come so far. So it's time. I mean, the time has come, and we have to prove ourselves. So yeah, I just went with that mindset.
اور پارلیمنٹ میں بھی اسٹار بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی گئی اور ساتھ ہی ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا گیا. I congratulate Ms. P.V. Sindhu for winning bronze medal in badminton women's singles event in Olympics Games being held in Tokyo, Japan. With her spectacular اور یہی نہیں بلکہ پی وی سندھو کے والدین نے بھی اپنی بیٹی کی تاریخی کامیابی پر خوشی کا اظہار کچھ یوں کیا. محنت کر کے کھیل کیونکہ میڈل ہی ہے اور اگر تو جیتے گی تو یہ ریکارڈ ہوگا بیٹا کیونکہ ایک انڈیویجول ایونٹ میں 2 میڈلز ایک سلور ایک برونز بھی آیا آپ کو تو کوئی لڑکی کو ابھی تک نہیں آیا ہے تو کسی حالت میں آپ جیت کے آنا کر کے ہم نے بتایا تھا اس کو اینڈ یو پلیز ٹیک دس ایز یو آر گیونگ اے گفٹ ٹو یور ڈیڈ یہ بھی میں نے بولا تھا آج صبح میں تو میرا بیٹی نے مجھے خوش کر دیا ہے. بہت اچھا ہے ویری ہیپی. So she won 2 medals. In Rio she got silver. This time bronze. We are very happy. تلنگانہ کے ایک اہم ذخیرہ آب ناگرجنا ساگر میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے. ڈیم کی سطح آب میں بھی لگاتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے. حکام کی جانب سے ناگرجنا ساگر کے 14 دروازے کھولتے ہوئے فاضل پانی کو چھوڑا گیا ہے. ریاست میں بہتر بارش کے نتیجے میں جورالا اور سری سیلم ڈیم کے دروازے بھی کھول کر پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ریاست کی تقریباً تمام ذخائر آب کی سطح میں لگاتار اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ڈیمز کے گیٹس کھول کر پانی کو خارج کیا جا رہا ہے. نیٹ ورک 18 فیڈرل بینک سنجیونی گاڑیاں پورے ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ اضلاع میں گشت کر رہی ہیں. ویکسین کی اہمیت کے حوالے سے بیداری لانے کی ہماری کوششوں کو آپ کی تائید کی اشد ضرورت ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ سنجیونی گاڑیاں کن علاقوں میں ہیں.